17.508 adadan oluşan Endonezya'da 250 milyon insan yaşıyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta, Java adasının kuzeyinde yer alır. Dünyanın bütün metropolleri gibi Jakarta'da da yaşam adeta trafikte akıyor. Şehirlerdeki yaşam telaşı bir yana, kırsal bölgelerde tarımsal üretim başka bir yaşam tarzı belirler. Tarım, insanlığın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği üretim alanı. Topraklarının %8'inde ekim yapılabilen Endonezya'da pirinç ve çay tarımı ağırlıkta. Kahve üretimi de genelde butik işletmelerde yapılıyor. Ülkenin hemen her bölgesinde ismini coğrafyasından alan kahve türleri üretilir. Angola, Timor, Troya, Sumatra, Java kahveleri bunlardan bazıları. Bu kahve çeşitlerini dünyaca kabul edilen Arabika'nın Endonezya'da yetiştirilen alt türleri olarak düşünebiliriz. Kahvenin Endonezya'daki serüveni 1800'lerde Hollanda kolonisi olan ülkeye kahve fidanlarının getirilmesiyle başlar. Ve Endonezya'da kahvenin yetiştiği doğada mutlu bir yaşam devam eder. Ülkede üretilen kahve çeşitleri arasında en ilgi çekici olanı kopi luwak. Java adasının 1200 metre yükseklikteki dağlarında üretilen kopi luwak, ismini luwak denilen bu canlıdan alır. Bu çiftlikte luwak kahvesi üretiliyor. Luwak bir sansar türü. Yabani olan bu hayvan doğası gereği kahve meyvelerini sever. Luwak kahve meyveleri arasında olgun olanlarını içgüdüsel şekilde bulur ve yer. Çiftlikte gece önemli. Beslenme ve üretimin başlangıcı geceyle birliktedir. Luwak yani sansar her gün bir defa kendisine sunulan kahveleri yiyor. Kahve üretiminin en önemli aracı olan bu yabani canlı hangi kahveleri yiyeceğini iyi biliyor. Uyku zamanı. Luwak'ın midesindeki fermantasyon, kopi luwak'ın yumuşak aromasını hazırlıyor. Kopi luwak ini adalah biji kopi merah yang dimakan oleh binatang luwak yang difermentasi dalam perut luwak selama 8-12 jam. Oleh itu yang dinamakan kopi luwak. Nah, itu. Untuk selanjutnya selama 8-12 jam hasil fermentasi dalam perut luwak akan ada tahap proses pemanenan feses. Yang pada dasarnya lalu pengolahan, pencucian, penjemuran sampai pengupasan kulit tanduk. Gün doğarken toplanan kahve çekirdekleri için bundan sonra farklı bir üretim aşaması var. Çekirdekler erken saatlerde kafeslerden toplanır. Toplanan çekirdeklerin yıkanarak temizlenmesi gerekiyor. Yıkanan kahveler güneşte kurutulur. Kavurmadan önce farklı bir eleme yöntemi uygulanır. Tüketicileri için kopi luwak'ı diğer kahve türlerinden ayıran en önemli özelliği lezzeti ve içimidir. Yang paling spesial dari kopi luwak ini antara lain adalah kandungan kafeinnya yang sangat rendah. Pertama itu, kopi luwak sangat lembut dan sangat nikmat dibanding dengan kopi-kopi yang lainnya. Luwak kahvesi üreticisi Bayan Hani Budiantero,
bu cins kahvenin sağlık için faydalı olduğunu anlatıyor. The luwak cafe is really good for all of the people, although they have diabetes or heart problem with the heart. Yeah, you can drink this cafe because it's also healthy. This cafe is also healthy and also for the fashion and also for the beauty, because the cafe are really important for the skin also. That's why my message is just buy the cafe luwak, you will be healthy and you will be beautiful. Yabani hayvanlar günde bir kere yedikleri kahve dışında da beslenir. Luwak çiftliğinin sorumlusu çiftlikteki tüm detaylarla ilgilenmek durumunda. Sebenarnya untuk binatang luwak itu, makanan kopi itu bukan makanan pokoknya, tapi hanya cemilan. Jadi luwak lebih suka buah-buahan seperti pepaya, pisang. Dan kami juga di sini menerapkan SOV-nya itu dengan schedule 3 kali makan untuk luwak. Untuk sore hari memang kita lakukan dari jam 5 sampai jam 6 itu kita kasih seri kopi. Sambil menunggu proses fermentasi itu, pagi harinya ada tahap kasih pakan yang kedua. Luwak kahvesi bölge için önemlidir. Java bölgesinde çok sayıda aile işletmesi var. Çocuklar hallerinden memnun görünüyorlar. Belki de onlar da gelecekte aynı işi devam ettirecekler. Kopi luwak, üretim şekli bakımından ilginç olsa da Endonezya'nın dünyaya ihraç ettiği pek çok çeşit var. Ülkede 2 milyon kişiyi etkileyen kahve üretimi önemli bir ekonomik değer. Ekim alanları belirli bir yükseklikte güçlü bir bitki örtüsüne karışır. Kahve çiftliklerinde fideler ayrı bir yerde hazırlanır. Fideler için nemli bir ortam gereklidir. Her ekonomik değeri yüksek olan bitki gibi kahve de özel bakım ister. İki yıl sonunda kahve fidanları yer değiştirmeye hazırdır. Çiftlikte kahve hasadı Eylül ayında başlar. O zamana kadar henüz olgunlaşmamış kahveler sürekli kontrol edilecektir. Yetiştirilen önemli bir kahvedir Toraya. Toraja is one of the best single origin coffee in Indonesia. I told just now that Indonesia is one of the biggest producers specialty coffee in the world. There are Aceh coffee, Gayo, and the other one is Toraja, Bali, and Papua. Also some the other specialty area, and we also have the Robusta production area. But Toraja is one of the best coffee in Indonesia. Production the specialty Arabica. They have very good acidity, and all usually have a very high demand compared to other coffee in the world. Günlük tüketim Endonezyalı ailelerin yaşamında önemlidir. Kahve günlük yaşamın parçasıdır. The lifestyle in Indonesian, last time before the cafe are really famous in Indonesian, we drink a lot of tea, right? We drink a lot of tea, and then we have in Indonesia black tea, really black tea, and then become the cafe come to Indonesia, and then this cafe become a lifestyle, and every businessman or every business woman, yeah, go to the cafe shop. And then, or to the cafe to sit together to make the business in the cafe shop, and then to drink in this cafe area.
Endonezya'da Kahve Üreticileri Birliği önemli bir işlevi yerine getiriyor. Ülkenin kahve ekimi, üretimi ve tüketimiyle ilgili stratejilerinin geliştirilmesi ve ihracat politikaları birinci elden önemseniyor. Our association is already start from last 34 years. We start to look after Indonesian coffee production area, and we also manage our consumers area. So now, after 34 years, we already have the 9 branch office to look after the plantation, the farmers, to the traders, the exporters, and everything. Our association doing quality control, empowering the limited resources of the land, then continuing a good relation with the certification. They're also doing the same things with us to improve the coffee quality in Indonesia, to have more bargaining power into the, if we compare to the other coffee. So far we continuing to do continuous improvement to improve our bargaining position in the world. Adalar ülkesi Endonezya, çeşitleri onlarla ifade edilen Arabica türleriyle dünya kahve pazarında söz sahibi. Robusta, ülkede 2. sırada yer alıyor. İçimi ve lezzeti gibi üretim koşulları da farklı olan Robusta'nın en büyük üreticisi Endonezya'nın kuzeyinde yer alan Vietnam'dır. Tarihi onurlu mücadelelerle dolu Vietnam'da bugün sakin bir hayat var. Ho Chi Minh City, ülkenin geçmişteki önemli ve birleştirici ismi Ho Chi Minh'in şehri demektir. Şehre Saigon'da denir. Vietnam Komünist Partisi ülkeyi yönetir. Halk günlük yaşamda halinden memnun. Büyük kitleler Vietnam'da inanılmaz bir uyum içinde. Huzur bu uyumda gizli. Üreten bir ülke için uyumu ve istikrarı yakalamak güç değil. Kahvenin Vietnam'daki serüveni 1900'lerde Bourbon Adası'ndan gelen Fransız misyonerlerin getirdiği fidanlarla başlar. Hızlı yayılan kahve tarımı bugün Saigon şehrine 350 kilometre uzaklıktaki Dak Lak bölgesinde yoğunlaşır. Dak Lak, kahve tarımı için gerekli olan 700 metre yükseklikteki alanlara sahip. Bu yükseklikte yetişen kahvenin türü Robusta'dır. Vietnam'da küçük çaplı üretim yapan çok sayıda aile var. Hasat edilen kahve meyveleri kurutulduktan sonra burada olduğu gibi aile bireyleri tarafından işlenir. Nói chung mùa thu hoạch cà phê á, thì là thường thường cứ dậy 4 giờ sáng là nấu cơm, rồi là đi chợ thì mình đi sáng bữa nay rồi về mình bỏ tủ lạnh, rồi là tối về mình lo nấu nướng rồi sáng mai họ ăn cho sớm, rồi là để đi, rồi là mình ở nhà cứ phơi cà phê rồi là đi chợ tiếp, đi chợ cho ngày mai. Dạ đi tới cà phê thì mình phải thuê người. Rồi là em chỉ có đưa cơm, đưa nước vào rảy thôi cho họ ăn, rồi là mình lại về. Còn mùa thu hoạch cũng vậy, cứ ở nhà rồi phơi cà phê rồi mình đi chợ về thì cứ nấu nướng rồi là xong rồi ra phơi. Kahve üretimi küçük çiftçinin tüm yaşamını belirler. Çocuklar kahveyle büyüyeceklerdir. Kahve 4 milyon çiftçi ailesini, yani yaklaşık 15 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Tôi tên là Vương Bá Tài, ở xã Đức An, Đức Mạnh, Đức Minh.
đất nông. Làm cà phê thì 3.000 cà phê, mà như năm ngoái với năm nay thì được hơn năm ngoái, nhưng mà giá cả lại thấp hơn năm ngoái. Mà giá cả thấp hơn năm ngoái, và nếu mà tính ra giá cả như hiện tại giờ thì nhà nông chúng tôi thì làm ăn cũng vừa đủ mà thôi, chứ cũng không được không khá lắm. Thu hoạch năm nay bao nhiêu? Năm nay thu hoạch thì được 10 tấn. Thì mình vẫn đang gắn bó, cũng có nhiều cây khác làm mình lung lay, nhưng mà mình vẫn kiên trì theo cây cà phê. Vì mình vẫn biết là cây cà phê hắn sẽ có một cái chỗ đứng, hắn vững trên thị trường. Có những cây khác hắn tốt hơn, nhưng mà cái xu thế của hắn là mình nghĩ là hắn không bằng cái cây cà phê được. Tại vì cái cây cà phê của đất nông với lại của Việt Nam mình á, là hắn đã có tiếng từ lâu, từ thời Pháp đến giờ mà. Cho nên là mình vẫn cứ theo kiên trì của cái cây cà phê. Daklak bölgesinde büyük üreticiler de yer alıyor. Vietnam kahvesi yani Robusta halkın geleceği için önemli. Kahve üreticisine sağlanan devlet destekleri de üreticinin yakından izlediği bir konu. Üretici bu destekleri de düşünerek şirket planlarını hazırlamaya çalışıyor. Kahvenin geleceği için devletle birlikte büyük üreticiler de strateji geliştiriyor. Oh, the first thing, we are making coffee, and when you ask me enough support or not, it's the people, it's the human, always feels not enough. But we have to see now our government support farm, I think, so much. And they support the technician, they support the method, and something else does. And for our factory, for our business, we have R&D department, and we find how to increase our quality products and mix many kind of coffee bean, Robusta, and make the Arabica, because in Vietnam we have Arabica too, and we can in order to offer the consumer the good finished product, good quality. And I think in the future, Vietnam is not only export coffee bean, export coffee product like that 3-in-1, 2-in-1, or ING roasted ground. Because Robusta Vietnamese, I think maybe is the best quality in the world if you could take only the Robusta. Now in the world, I think many people in the world knows Vietnam is the second country for the coffee and the first country for the Robusta. Fiyat konusunda devlet etkin. Çoğu zaman üreticinin yanında. Đối với giá cà phê thì nhà nước không kiểm soát để cho thị trường, nhưng nhà nước cũng can thiệp vào những cái vấn đề chính sách để làm sao cho cái giá cà phê nó bất lợi đi xuống, nó bất lợi cho người nông dân, để làm cho cái việc giá cả đi xuống thì người nông dân bị mất cái nguồn thu đi, làm sao. Cho nên nhà nước đang can thiệp. Ví dụ như trong này nhà nước đang có cái chính sách là mua tạm trữ cà phê, để từ đó cái việc là cái hàng hóa cái cà phê, biết là cái sản lượng năm nay của Việt Nam thì cao hơn so với những năm trước, và kể cả thế giới cũng có cái sản lượng rất là cao. Vậy thì trên đà giá cà phê lên xuống thì nhà nước có cái chính sách là hỗ trợ về tài chính để cho người nông dân và một số doanh nghiệp họ mua tạm trữ. Cái nguồn hàng cà phê cung ra thị trường nó hạn chế đi, thì để có giữ vững được cái giá. Bu stratejilerin arkasında büyük üreticilerin yatırımları var. Tüm kahve yatırımları için kalite kontrolü ve teknolojik ilerleme ön planda. So we will advertise a price to the market of say 35,000 dong per kilo, depending on a certain percentage of off grades or husks or stones that are
in the coffee at the time. So, for instance, if there is more undergrades, less quality beans, then we will obviously revise down the price because we ourselves cannot sell it for as much money. Kahve işlenirken hassas teknikler uygulanır. Bu teknolojiyle mümkün olur. So after this process is done, we will then unload the FAQ coffee and into the production line, and so the production starts. As you've seen already, we unload into the hoppers, which will then take the coffee up and start to put it through the pre-cleaners. So these remove any bits of plastic, any big sticks or big stones, anything that's really going to damage the machinery as it comes through the production line. Next we move on to the destoner, which uses kind of like a air hockey table type approach. The heavier objects or the denser objects will come out of one side of the table, where the lighter objects will fall further down and will come out the end. So you'll see a very clear separation as the stones fall out the back and the coffee falls out the front. So onto the stoner. And next we move on to the grader. As you walk into your coffee shops in Europe or wherever you are in the world, you'll see that there are big beans on show. The bigger beans are usually denser, they have higher acidity, better quality, so they're separated off from the smaller beans. And we actually have many different grades, ranging from grade 18 all the way through to grade 12, 11, which we have on offer. These are basically the size of the holes that the coffee is allowed to pass through. And different markets demand different qualities, so we try and specify for each individual client their specific grade. After grading, we then move on to the gravity tables. 2 beans of equal size would form a good quality, but one bean may be hollow, the other bean may be good hard bean with all the characteristics in the cup I previously mentioned. So we have to differentiate between the two of them. So this again uses the approach of a moving table with a gradient to it. So the lighter beans will bounce and flow down the table. The heavier beans will remain higher up and are separated separately from the lighter beans. İhraç edilecek olan kahve tek çeşit olabileceği gibi çeşitli türlerin karışımıyla da hazırlanabiliyor. Bunun için cupping denilen tadım yöntemi gerekiyor. Tadım dünyasal bir işlem. You know, the interesting thing about this job is you find that different countries demand different grades. It's not so much the clients, it's the countries. For instance, the Turkish consumers definitely consume a different coffee to the French or to the German consumers. And it's being able to cater to all these countries that makes the job interesting. Büyük stratejiler en temelde toprağa dayanır. Her şey kahve ağaçlarından alınacak verime odaklanmıştır. Cömert doğa, Vietnam'daki Robusta üreticisine çoğu zaman iyi davranır. Kahve çiçekleri bunu gösteriyor. Kahve çiçeğinin kokusu da tıpkı Yasemin çiçeği gibi etkili. Üretici ise en önemli kaynağı olan insana değer verir. Cháu làm ở đây thì cũng lâu rồi mà ngày nào cũng đi làm, nhưng mà từ 6 giờ sáng cháu dậy nấu cơm là xong đó, sang đây 6 giờ rưỡi tới đây vô làm việc, làm thuê làm mướn ở đây. Gia đình cũng khó khăn, nhưng mà gia đình cứ làm thuê, ngày nào cứ đi làm, chỉ biết một tháng thì cứ ngày nào cũng làm một công thì người ta ra 140. Thằng riêng đó là đi làm xong làm cỏ này kia là tưới nước, xong tưới nước ở đây cũng thu hoạch hết đầu mùa thì hái từ đầu mùa hái xong đó là giờ đây cũng nhưng mà cháu biết.
Hasat yılın 6 ayı devam ediyor. Kahve dallarının zarar görmemesi için dikkat ediliyor. Hasat yapan bu çiftçiler toplanan robusta kahvelerini her gün tasnif alanlarına gönderiyorlar. Vietnam, Robusta'nın ana vatanı. Kahve Vietnam'da kendi üretim ve tüketim kültürünü meydana getirir. Kahve, Vietnamlılar için günlük yaşamın parçasıdır. 15 milyon Vietnamlının yaşamı kahveye bağlı. Her evde bu var, bu şekilde yapıyorlar. Başka makinede falan yapmıyorlar. Dank. Dank, dank. Dank.